Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de baklawa à la pâte filo. Je vais faire deux sortes de baklawa. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة تاع اليوم. راح ندير نوعين من البقلاوة بالورقة الفيلو. Pour les ingrédients, j'ai besoin de pâte filo. للمكونات نحتاج هنايا ورقة الفيلو. J'ai besoin ici d'un mélange entre سمن et margarine. عندي هنايا خليط ما بين السمن والمارغرين اللي دوبتهم. هنايا المكسرات نابورت كيل سورت دو نوا اللي تحبوهم اي دو لا فاني. عندي هنايا الفانيليا اي بيان سور العسل باش ناروزيو. دونك هنايا نبداو بالوصفه الاولى. دونك لا جي دو في دو بات فيلو. هنا عندي جوج وراق تاع لا بات فيلو. هنا جي كومونسي بار باديجوني لا بروميير في. بديت دوزت بالبانسو فوق الورقه الاولى. Et là, je vais faire la même chose sur la deuxième feuille. راح ندير Et là, je vais saupoudrer de noix auquel j'ai ajouté la vanille. هنا راح نرشهم بالمكسرات اللي زدت لهم هذيك لا vanille. Donc là, j'ai 4 bâtonnets de grillade que j'ai attachés avec du scotch et filmé avec du papier film. هنا عندي 4 أعواد تاع الشواء اللي لويتهم باللصاق ودورتهم بالفيلم الغذائي. Donc là, je vais commencer par plier comme ça. Donc هنا نبدا نبليه بهذه الطريقة et je vais mettre le bâtonnet. هنا نحط هذا العود ونبدا نلوي غير بالعقل. دونك لا جو في كومونسي دونك هنا راح نعبز غير شويه. je vais commencer par plier les deux extrémités ونبدا نلوي هكذايا من الجوانب ونحيه غير بالعقل. et je vais l'enlever tout doucement et je vais le mettre dans le plateau qui va au four. نديرو في الصينيه اللي تروح في الفرن. donc je vais refaire ça avec le reste de la pâte et on se verra tout à l'heure. donc هنا راح نقطعهم. donc là je vais les découper en 3. et je vais les badigeonner du سمن. راح ندوز عليهم بسمن. انا j'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés. une fois que mes baklawas sont cuites, donc je vais éteindre le feu et allumer le haut pour avoir une belle couleur. هنا انا راني ديجا سخنت الفور على 180 درجه. كي يطيبوا لي من تحت نطفي على الفور تاعي ونشعلو من الفوق باش ياخذوا لي لون ذهبي. Donc ici, je l'ai sorti du four et je suis en train de l'arroser avec du miel. هنايا راني خرجتها من الفور وراني نسقي بها بالعسيلة. donc voilà. ونخليها ليلة كاملة ترتاح قبل ما نقطعها. je vais la laisser une nuit complète avant de la découper. On va passer à la deuxième sorte de baklawa. Donc là, on va commencer d'abord par réaliser le sirop. هنا راح نجوزو النوع تاني من البقلاوة. نبداو بالسيرو. donc هنايا j'ai un verre de sucre. هنايا عندي كاس من السكر. je vais ajouter un verre et demi d'eau. هنا زدت كاس والنصف تاع الماء. donc là je vais mettre ça sur le feu. هنا راح نديره sur فوق النار. donc là je mets ma casserole sur le feu et j'ai bien mélangé afin que le sucre se dissout. donc هنا حطيت الكسرونه فوق النار وحركت bien باش السكر يذوب لي.
Donc, comme vous voyez ici, dès que ça commence à faire des petites bulles comme ça, je vais compter 10 minutes et éteindre le feu et ajouter une cuillère à soupe de jus de citron. غير يبدا لي يدير لي هاد الفقاعات راح نحسب 10 دقائق. ensuite راح نضيف عصير نصف ليمونه ولا قيس مغرف كبيره تاع عصير ليمون. Donc ici j'ai deux feuilles de pâte philo. عندي هنايا جوج وراقي تاع لا pâte philo. Donc que je vais découper en 4. راح نقطع على 4. Donc ici, j'ai les deux feuilles, j'ai mis ici deux feuilles de pâte philo. Je vais badigeonner juste celle d'en haut. عندي هنايا جوج وراقي تاع لا pâte philo. راح ندهن غير الورقة الفوقانية بالسمن avec du سمن. Là, j'ai un bâtonnet de grillade. هنايا عندي هذاك العود تاع الشواء. ورايحة نلوي كيما مقبيلك avec البقلاوة الأولى. Donc je vais tourner comme ça, comme tout à l'heure, avec le baklawa que j'ai préparé avec vous en premier. Et je vais laisser environ 1 cm. راح نخليه هنايا environ 1 cm. Et je vais appuyer sur les deux extrémités et retirer tout doucement. راح نعبز هكذايا على الجوانب ومن بعد نحيه غير بالعقل pour avoir ce modèle là pour avoir ce modèle là باش نتحصلوا على هذا الشكل. Et je vais refaire la même chose avec le reste de la pâte. ندير نفس الشيء مع باقي العجينة. Donc et voilà, donc là j'ai terminé. Je les ai badigeonnés avec du semen. Donc هنا خلصت دهنتهم بسمن. Maintenant je vais les mettre au four. راح نديرهم في الفرن يطيبوا. دونك كما راكم تشوفوا هنايا البقلاوه تاعي راهي طابت. دوكا راح نسقيها بالسيرو اللي حضرت معاكم مقبيلك. Quand vous voyez les baklawas sont cuites, je vais les arroser avec le miel avec le sirop pardon que j'ai préparé avec vous tout à l'heure. Quand vous voyez la texture, كما راكم تشوفوا القوام تاعو تجي شويه ثقيل. هنايا عندي اللوز اللي هرمشته هكذايا وخليته شويه كبير. J'ai ici des amandes que j'ai hachées grossièrement pour la décoration et vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de noix que vous voulez. تقدروا ديروا اي نوع من المكسرات اللي تحبوا.